for now, because I still need to learn more and more again. I still need to, do some research to upgrading myself to be better in the future. Okay, so I will just mixing my conversation in Malay and English, okay, to make it looks informal for you guys. Because ya, kita santai-santai saja bang. So, tidak perlulah kita dalam keadaan formal. Okay, we chill macam kita buat group discussion. So, can we do that? Can I get some feedback from you guys through chat, WebEx chat? Mungkin boleh type something, boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Something. Boleh ba? Person. Good. Maybe 5 more person. Maybe. Kita ada berapa orang? Maybe more kan? Okay, so yeah. Thank you for the feedback. So I think no problem. So don't call me sir. Actually saya masih budak lagi. I'm 23 years old. But tidak perlulah sir. Friends together. Okay? So call me Joe as usual. Alright, so tanpa melengah-lengahkan kita terus we jump to our title for today, which is IoT that can be related to our life through connection. Everyone. Okay. Alright. Sorry, Mr. Jul, mungkin boleh share muka so Oh, the they want to see participants my can face. see. Yeah. Ya. Boleh ba? Boleh ba? Macam mana ni? Mana mau tekan? Kan? Tidak tahu. Alright. Ada tuh. Start video. Alright. So here I am. Hello guys. People kampung-kampung saja ba? Halo. Ada yang kenal ya? Ada yang kenal? For sure. Okay, hi. That's me. So yeah, kalau mau jumpa saya boleh datang ke Kinabalu Codes Smart Space dekat Wisma Bandaraya, level 9, and then feel free to come to our space, to our smart space, and then maybe discussion. Alright? So usual, kita akan IoT punya part. Alright, so apa itu IoT? Internet of Things, okay? Internet of Things. Okay, for sure, you guys adalah semua daripada pelajar degree. So I think about the research things, I think you guys sudah quite familiar, and I think it's a peanuts for you guys. Alright, so I think I just brief based on the concept, okay, based on the concept definitions about IoT. So what is IoT is all about? Actually, the devices, anything in this world, anything in this world that can be connected with the Wi-Fi is a IoT device. Okay, that's the concept. Okay, if you want to find more definition, introduction about IoT, you can go search it in the Google Chrome, okay, or search it in the YouTube, I guess, or for yourself. Okay, but based on the concept, everything in this world that can be connected with the Wi-Fi chip, that's the IoT device. All right, that's the first point. Okay, so maybe I will just I need to share my screen. Can I do that also? Boleh kah? Boleh kan? Yes, you can. Boleh ba? Ha? Okay. Just share my screen. Yes. Kalau tengok muka saya pun tiada guna juga. Alright, so here's my screen. Just a simple desktop, kosong juga. Right, so you guys can like tengok kah? Boleh tengok? Cuba chat dulu, Pak. Chat dulu. Boleh chat. Okay, tengok. Nampak kah? Ada nampak kah? Yeah. Can you see? Okay. Can you guys look at my screen right now? So, yeah. Nampak? Okay, good. Ini some main like feedback together where kita punya session nampak lebih meriah. Right, so here's my desktop. So desktop saya bukan IoT ya, so jangan tidak. So I just want to open my notepad. Notepad saya, so okay, saya boleh zoom, sometimes boleh zoom out. Alright, so IoT devices saya sudah terangkan apa itu IoT devices. Alright, so now saya nak tunjukkan kepada kamu apa contoh devices IoT devices yang sudah mendekati diri kita pada hari ini. One of the things yang paling dekat pada kamu semua adalah telefon. Okay, so IoT devices adalah salah sebuah part yang sudah menghasilkan satu devices yang dinamakan sebagai
telefon. So, telefon kita adalah IoT devices. Semua boleh pegang telefon kan, boleh merasai, boleh meraba apa sendiri semua kan. So, itu adalah IoT. That's the IoT devices. Okay, guys, itu adalah IoT devices. Kenapa? By connection. Okay, ada Bluetooth and so on. So, boleh sharing data. So, that's the IoT devices. Alright? Our smartphone. Bukan telefon batu busuk lah. Telefon batu busuk bukan. Jangan silap. Jangan sharing dengan orang lain. Telefon batu busuk. Okay. Tempat anjing itu adalah IoT. It's not. Actually, it's not. I mean like a smartphone. Smartphone. Okay, kena tulis pintar. Ada orang salah. Smartphone. Okay, smartphone. Okay. Smartphone. That's the IoT devices. IoT device. Okay, begini dia punya ayat. Jangan. Alright. So, IoT devices, ada Wi-Fi, that's the IoT devices. Apa lagi yang ketiga adalah QR code. Jika telefon anda ada satu mobile application yang dinamakan sebagai MySejahtera. So if we go anywhere, maybe go to the supermarket, maybe somewhere place, okay, we need to use our QR scanning devices in our phone. Just camera is a sensor. Camera is a sensor. Camera equal to sensor. That's the things for you guys. Because in IoT, kena ada sensor, kena ada IoT platform, dan ada visualization. So, kena ada sensor. So, kamera kita adalah sensor. Alright? So, itu supaya kamu faham. In terms of robotics, kamera itu adalah sensor. So, kamera in our phones, okay, in our phone ada kamera. So, ada scanning function. So, ada scanning function, kita scan itu code, itu QR code, satu bentuk, simbol, QR code. Actually, it's a data, but it's data. It's not a transparent. Ianya dalam bentuk sesuatu yang dihasilkan. I don't know who's the founder of the QR code, but for the QR code, you can scan. Use our camera, our phone camera, use some scanning function, and then it will capture the data. And it will send out to our mobile application, which is our MySejahtera. So MySejahtera applications, it will store the data from there and it will visualize it as a text or in a good form. So that's the IoT part. Actually, its IoT device is already included our stuff. Dalam diri kita sebenarnya termasuk. Mungkin ramai yang tidak sedar berkemungkinan. Alright. So, apa lagi yang ada? Actually, mungkin ramai yang tidak tahu adalah Google Home. Google Home IoT devices. Kamu boleh cek sekarang di Google, di YouTube apa, Google Home IoT devices actually sudah ada pada hari ini. Okay, sudah ada. Mungkin saya boleh Google. Google Home IoT devices. So apa contoh-contoh dia? So contoh-contoh dia adalah seperti, ada banyak Ada banyak. So actually I want to go to the images. And then saya akan nampak one of the, maybe some of the examples. Okay, IoT devices so ada banyak. Actually apa sebenarnya Google Home IoT devices dilaksanakan? Actually contoh dia yang paling hampir semua tengok Iron Man, betul tidak? Boleh chat kan? Boleh chat something, pergi chat. Pernah tengok Iron Man? Maybe you guys I'm guarantee 100% you guys adalah peminat Marvel, dan saya juga tengok Marvel, dan saya juga I love Marvel. And then ada di cerita di Iron Man yang mereka panggil sebagai Jarvis. Hello Jarvis, are you there? Something begitulah. Okay, Jarvis. So the Jarvis system yang kamu sudah nampak di Iron Man itu adalah konsep di mana Google Home sedang lakukan pada hari ini. That's the IoT. Macam mana ianya berfungsi? Based on our voice, okay, Google Home akan capture kita punya suara. Will capture the voice and then will turn it into a data and it will store to the Google Cloud and then it will send to the devices and then turn the output to some actions. Maybe kipas, maybe lampu, maybe TV, or something else. Akan pergerakan. So based on voice, okay, ada sensor detection untuk capture suara dan ambil itu data, turn it into a data, maybe JSON data dan hantar ke Google Cloud, simpan store data di sana dan dia akan pergi ke Google Home IoT devices untuk ubah data itu menjadi sesuatu pergerakan, action or something else, seperti TV, hidupkan lampu, hidupkan TV, hidupkan kipas, begitu. Alright,
So mungkin juga smartwatch. Di sini ada iWatch kah? Saya tidak beli. Saya mau beli tapi mungkin tidak mampu untuk diri saya tidak dapat tunjuk iWatch. Okay, mungkin semua ada iWatch, mungkin ada. Siapa di sini ada iWatch kah? Apple punya punya jam. The IoT devices actually. Okay, ianya boleh punya ya nadi kita ada kita punya apa ni I mean like our daily step. Okay, kita punya mungkin jantung kita, nadi jantung kita, and then boleh capture kita punya apa something else lah. So that's IoT. Ada Wi-Fi. Okay, that's the things lah. Kita perlu search. iWatch gitu kan. Ejaannya iWatch. So, ada iWatch series 5, 6, 4. So ada banyak lah. So saya just tunjukkan sedikit ada lambat lah. Sorry ya. Very very sorry. So iWatch. Yes, something beginilah iWatch ya. So there's one of the IoT devices. Okay, aircon juga ada, ya ada banyak kalau saya mau cakap lebar panjang begitu kan. So saya takut kita punya time pun tidak cukup. Kesempatan memang mempengaruhi kita. Alright, so itu ada antara devices dia. Okay, kamu sudah nampak dan kamu boleh search sendiri lagi. Tetapi adalah kamu tahu konsep. So saya ulang lagi, kalau kamu catat boleh catat. Apa yang paling penting adalah sensors, okay, and then ada IoT platform, and then the visualization. Okay, akan kecilkan sedikit supaya kamu boleh nampak. Di sini boleh nampak, cuma boleh nampak. Cepat chat dulu, give some feedback. Jangan diam-diam Boleh, saja. Saya boleh. takut saya bercakap Ya, bercakap Fazira satu bagi orang. thumbs up. Oke, boleh, boleh. Ya, because di tempat saya di belakang ada monyet, so mereka takut kan. Sometimes saya bercakap sendiri. Ya, sometimes lah. Okay. Alright, semua boleh. Good. So, sensors. Ada IoT platform, ada visualization. Okay. So, actually, sensor itu apa? Sensor is to capture the data. Capturing the data. Oh, mana bacanya? Capturing data. Okay. Itu. Tekan sedikit. Capturing data. So, IoT platform. Blah, blah. Platform, apakah ia? Itu database. Database kita. Visualization, apakah ia? Actually, in IoT platform sudah sediakan beberapa mungkin dashboard or something. So I just assume this visualization as a dashboard untuk kita tunjukkan data kita. Right? Semua boleh nampak di sini. Ini adalah konsep IoT. Semua boleh nampak. Boleh, boleh. IoT. Beginilah nota dia supaya kamu boleh nampak. Sorry lah, just ini cara saya untuk kalau saya dapat sebenarnya saya akan tulis di papan tulis lah di tempat di smart space. But di sini kita tiadakan what to do. We just use our notepad to stay some notes. Okay, so beginilah IoT platform for you guys untuk kamu tahu. Right, ada sensor, ada IoT platform, dia ada visualization. Okay, begitu ah. Okay, sensor itu apa? So sensor itu mungkin kamu boleh pakai something else. So sensor itu sama ada kamu boleh pakai ada macam-macam lah. Okay, ada banyak sensor di dunia ini. So mungkin kamu mau buat satu IoT project, kamu kena cari kalau boleh saya punya suggestions bukan kamu punya lecturer punya suggestion. Kalau boleh belilah IoT devices dengan kelengkapan harga range bawah daripada because kita pada hari ini ramai sudah orang membuat IoT harga yang very economical, sangat murah. Okay, so kita jump kepada satu part nota saya padam, don't save. Saya masuk kepada Bitly, kami punya Kinabalu Coders punya presentation. So apa kami pakai ini lah untuk bagi tahu semua orang lah. Mana semua tulis balik. Okay, so ini QR code. So you guys di depan sekarang kan boleh ambil phone, guna kamu punya phone, kamu punya iPhone, kan? Kamu capture.
capture dia apa tu QR code di sana dan kamu akan dapat kami punya Kinabalu Codes punya uh, slide ya ataupun Keorson sudah bagi link. Good. Jadi kamu boleh buat. Alright, so kamu boleh tengok di situ. So we go grassroots. Kami adalah Kinabalu Coders yang tidaklah cerita banyak. So kami adalah satu community, bukan company. Kami tidak dibayar. Kami cuma datang ikhlas untuk tolong orang saja. Begitu untuk suka-suka kan. So sharing kami punya ini for sure. Apa yang paling penting kami sharing untuk pembelajaran. Nah, alright. Dan KC community ada banyak di sini yang kamu boleh nampak. Saya tergolong in IoT community ya. Saya tergolong di sini. IoT community. Okay, IoT for community. Saya di situ. Actually kami ada banyak lagi tu. Okay, ada banyak, ada AI and everything. Cuma di situ ada banyak lah. So far saya tidak sangat. So far saya masuk di IoT. So for sure, KC actually ada banyak jabatan. Jabatan. Saya dalam bukanlah jabatan. Jadi macam group dia berang. Alright. Ya, kami bekerja sama dengan kerajaan juga, and then kami bekerja sama dengan UMS, ya dengan UMS. Polri pun kami bekerja sama, and then ada beberapa lagi lah dengan US Embassy and so on. Alright. Kami dengan Mari adalah one of the industry institute yang in terms of IoT, tapi pada industri bukanlah untuk pembelajaran. Kalau in terms of industry, dia punya level tu lebih besar lagi, lebih harga juta-juta lah, senang cerita. Kalau kami, they around with the IoT devices in range of prices around maybe less than 100 ringgit, around that much. Okay, so kami ya banyak lah. Kalau so far kalau COVID ni tiada kan, ya masalah lah COVID ni kan. Kami buatlah projek macam begini, ajar orang datang semua free ya, kami tidak minta duit kan. Tapi kadang-kadang ada orang bagi duit juga lah dengan kami, sedekah begitu kan, tapi kami terima juga lah. Tapi sometimes kami just bagi free saja. You know lah cepat, suka-suka. For your information, kami KC tidak ramai. Yang aktif sekarang pun 5 orang saja. Yang lain actually bekerja sendiri, freelance. Okay, hands on ya, kami ajar-ajar lah. Begitu budak-budak, begitu ramai yang suka. Ya, kan ada robonya workshop, so saya tidaklah go terus saya mau pergi IoT punya part. Kamu boleh tengok sendiri dalam. Okay, itu IoT climate control. Okay, di sini for you guys punya information. Okay, SKC Anglo Chinese di Kota Kinabalu sudah pun menjalankan satu IoT devices di mana mereka menggunakan Node MCU. Okay, Node MCU. So what is MCU actually? Like this. Dia tiba-tiba macam bergegar secara tiba-tiba. Kemarin tiada juga. Sebentar. First time. Benar. MCU pula. Okay, no MCU. Alright, so this is the Node MCU. Okay, Node MCU. Actually, Node MCU dengan Arduino adalah satu rumpun yang sama. Keluarga yang sama. Node MCU dengan Arduino. Membezakan mereka berdua ini adalah Node MCU got some Wi-Fi chip. Arduino tiada. That's it. Okay. Pengguna IoT, pakailah Node MCU. Janganlah beli Arduino and then ambil lagi Arduino punya Wi-Fi injection, external injection and then baru pasang. So it's very complicated. Kenapa mau susah kalau boleh cari jalan senang? Betul tidak? Okay. So pakai Node MCU. Holding guna juga Arduino IDE as usual. Arduino IDE. So far di sini kamu semua ada apakah? Pernah pakai Arduino? Guys, cuba chat dulu bah. Chat. Jom saya cap satu orang. Aduh, itulah bahasa tidak suka buat cakap apa ni. Ya, kalau pernah guna apa? Bagi thumbs up, kalau tidak pernah bagi thumbs down. Ya. Yes, kalau pernah lah pakai. So dia guna Arduino IDE. So far kami ajar Arduino IDE ini kepada pelajar darjah 1. Sekarang ni lah kami buat online training kan. Arduino kami ajar kepada pelajar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 begitu. So that's the level lah. Sudah menerapkan Arduino IDE ini sebagai dalam silibus pembelajaran. So they're trying to use the Arduino IDE as a syllabus subject. They will teach the students primary school and also maybe high school. Okay, so Arduino IDE. So actually sama, tidak masalah.
Okay, so the MCU sudah nampak, and then ya, itulah. Okay, mereka menggunakan MCU dan menggunakan sensor DHT11, 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 DHT11 is a temperature and humidity sensor. Harga dia berapa? Oh, sangat-sangat murah, RM6. Kalau MCU tadi berapa harga dia? Oh, murah, RM6 saja. It's not RM6, tipu juga. Actually around less than 10 ringgit lah. Less than 10 ringgit. Okay? Less than 10 ringgit. So, kamu boleh dapat di mana? Tidak perlu beli online, tidak perlu pergi mana-mana. Kamu di UMS saja, kamu dekat area Sabah saja. Pergi saja ke KK Plaza Enstronic. Price. Kawan saya, dia pun KC juga. Enstronic. Enstronic. Dia bukan Sedang Berhad. Kes Enterprise dan Sedang Berhad. Enterprise dia company yang bawah 10,000. Sedang Berhad dia lebih 50,000. So dia macam masih baru lah. So Enterprise tu di mana dia? Di sini. Boleh nampak address? So kamu boleh just pergi ke sini. Type saja Enstronic Enterprise boleh bawa kita cara awesome chat. Enstronic Enterprise people. Ya, begitu So boleh nampak di situ kamu boleh go to this place, to this store, market store about electronic devices. Kamu boleh beli barang di sana. Semua murah, sangat-sangat murah. Walaupun barangnya daripada China. Yang begitu saya begitu. Jadi dia, saya mau beritahu tapi sudah beritahu. Barang daripada China. Mudah rusak lah, tapi ya it's quite cheap. Kan apa mau takut? Rusak beli baru lah. Kan iPhone boleh beli, takkan tidak boleh beli barang-barang murah. So I think IoT punya part, so underwater ROV one of the IoT punya part juga. Okay, one of the IoT punya part, control Arduino, drone dalam air, kita kontrol daripada jauh. Pun menggunakan IoT devices. Actually saya tidak mau go through because masa kita sangat singkat. Aduh, payah. So SMP Pulau Gaya juga menggunakan IoT devices. So hanya menggunakan IoT devices dengan kos harga less than RM200. So mereka menggunakan apa? Menggunakan LoRa, wireless technology. So why is LoRa? LoRa, LoRa Arduino. Ya, Arduino dia guna Arduino. So benar. So SMK Pulau Gaya, mereka sudah start buat. Actually mereka bukan mereka buat, ya kami buat. Cuma kami potong pasang dan kami ajar mereka buat lah. Tapi saya pun tidak tahu orang boleh buat ataupun tidak. Tapi itulah kami ajar mereka, hopefully mereka pakai lah. This is LoRa punya LoRa actually it's not like this. LoRa itu something like this. LoRa something like this. And then kamu boleh juga ada banyak a few examples. Okay. So LoRa ini sudah pernah buat di SMP Pulau Gaya. Kami datang ke sana dan ajar mereka secara free, tidak bayar. Beginilah barang dia, tengok kami buat. Okay. Kami ajar mereka juga. Tengok guna mangkuk kami guna mangkuk di Mr. DIY. Dia time tu bergaduh lagi apa benda hanya untuk tutup sensor saja supaya tidak masuk air. Kes hujan kan kami pasang di atap. So mencari idea last kami cuma tahu mangkuk. So mangkuk belilah dia kena pasang DIY lah sebab DIY. So Pi-Fi juga dibuat oleh Arthur Raymond. Previously talk about maybe data science. So he's the guy who this thing Pi-Fi.my. So Pi-Fi dan telah pun menjuarai. Pi-Fi, what is Pi-Fi actually? So kamu boleh search di Google Pi.my. It is a device guna Raspberry Pi begini ya. Betul. So beginilah, it's a simple dashboard. Okay, guna juga lah sedikit front end, guna HTML and CSS for capturing data. Ianya boleh capture telefon in range of 50 meter. Siapa yang menggunakan Wi-Fi yang kami sediakan. So siapa pakai Wi-Fi kami boleh tahu berapa orang in range of 50 meter. So kita boleh detect crowd. Betul tidak? So itu penting untuk data. It's a free. So, data ini penting untuk kerajaan. Kerajaan boleh datang. So kami sudah sediakan. So harga dia berapa? Okay, so dia murah. So tidak perlu harga kos ribu-ribu. Tidak perlu. Kami bukan kami sini atau sudah memenangi satu competition, it's the international competition dan dapat inilah dia dapat nombor 2 sama dengan dan Vietnam.
Ya, so quite good lah. Orang Sabah buat lokal lah, bukan luar, kita lokal. So ya, gitulah. So we just give our knowledge. Yang lain tu tiada sudah. So actually apa yang kami ada, kami share ilmu kami kepada orang awam di Sabah. Terutamanya di Sabah lah. Fokus kami di Sabah. Nama kami Kinabalu Coders kan. Kinabalu Coders. So Kinabalu lah. fikir kan. So, kami share kami yang ada di Sabah secara free. So kami berkumpul di mana? Di Smart Space. Sana lah kami akan berkumpul. So apa mereka akan datang dan buat sharing knowledge ataupun buat some sharing knowledge. Begitu. So far di sini saya cukup lama sudah kan rasanya. Orson, berapa lama? Bolehkah rendah daripada 30 minit? Apa? Yang Orson, ya? masa sekarang saya bercakap. Ya, Masa sekarang saya bercakap lebih atau macam mana? ya, masih ada masa. Cakap saja. Masih ada masa. Ada masa. Okay, alright. So, yep. Okay, so now ada soalan daripada mana-mana. Sebelum saya buat something else, maybe saya tidak boleh kamu duduk diam saja because I want you guys to start do some exercise, do some trainings, and I will show you guys how the IoT uh, working right now. Okay, so before we start, maybe you guys can give some question or ada apa-apa kah? Oh, laju, Jul, laju. Perlu kurangkan sikit. Jul, tidak boleh pakai baju pink. Ada Q&A session? Adakah? Sebelum Okay. saya mulakan. So far, okay lah. I think Okay. Q&A boleh lepas habis itu apa? Itu activity lah atau apa yang Syul mau share. Yeah. No question right now. Okay. Alright, so no problem. Okay. So saya akan terus. Okay, so far semua di hadapan PC. Semua di hadapan PC. Kita akan buat secepat mungkin lah. It's very simple project. Simple projects. Sebenarnya saya mau at least harap sangat dapat disampaikan kepada partisipan. Semua di depan laptop. Okay, so you guys cubalah buka Trinkets.io. Trinket.io. I will share the link. So kamu boleh tengok di chat dan copy. Copy dan open it into your Google Chrome. Okay, Orson boleh copy, tolong copy lah Orson. Alright, so we are here in Trinkets. Actually, saya menggunakan Python. So you guys mungkin tidak quite not really that familiar with this Python language because based on my what I know, progress using Java overall syllabus for programming. So I think like Python very different. So we use Trinket. So semua sudah buka, Gunakan semua degree level. So kita akan laju, kita akan laju. Okay, so kamu boleh sign out atau sign in apa semua. Cuba buat account sepantas yang mungkin. It's a very simple step untuk buka account. Just a simple, like very simple. Just a peanut. Boleh ya? So I'll just go to my document. I mean like my save file. Okay, view. But to respect our time, I will make sure that kita tidaklah buat runtime programming. Sorry. Kita tidaklah buat runtime programming because masa kita tidaklah banyak. So I will just copy paste my code. Okay. So okay, di sini ada beberapa kamu boleh type, ada beberapa kamu tidak perlu type. So di sini adalah code dia. So can you guys type all this code into your Trinkets editor right now? Right now. So saya akan paste di mana rasanya saya boleh paste di sini. Boleh tak dicek? Nampak sama? Mungkin boleh pak. Tapi wait, kamu tidak boleh boleh. Takut kamu terambil something yang saya mau ajar. Jadi tempat yang paling penting saya mungkin copy dan delete. Okay? Dan saya mungkin so, saya copy, saya paste di chat dan kamu semua boleh nampak
Cuba copy itu code dan masukkan ke dalam kamu punya Trinket. Kalau sudah, cepat masa kita bagi tahu sudah bilang already buat secepat mungkin because kita perlu ada part yang lebih susah. It's a code. So while true is a function, it's a forever function. So ianya akan hidup forever. Once kita klik kita punya editor run, so code ini akan berjalan 24 hours non-stop. Okay? Gitu. Sudah. Kalau jika sudah, maybe give some feedback, chat already, sudah, so on. Sudah. Actually, I'm not quite familiar with WebEx. Yeah, actually, serious bro. Saya guna WebEx actually first time. Bukan first time, second time. Okay? For sure, saya guna Jitsi, Zoom, and then Google Meet. Tapi kenapa WebEx? Why? Tapi saya pun tidak tahu di mana ini dia punya apa. Actually, is WebEx ada button untuk kita elaborate kita punya screen. Ada lah. Memang tidak. Mungkin someone ada tak part click to elaboration kita punya screen to make it double screen. Adakah? Tidak ada bahkan? Yang susah. Dan Tidak ada kan? Yang tidak bah. Okey, sudahkah? Semua sudah? Okey, tanpa melengahkan masa saya boleh teruskan. Ada yang stop nanti dulu adakah? Semua okey. Alright. Tanpa membuang masa. Di situ saya sudah copy. Okey, mungkin kamu tengok di sini dulu. Ini dia punya part. Saya perlu saya yeah. Aha. Saya perlu buang masa lagi. Just do some reverse. Okey. So, kamu sudah buka tetapi URL link kamu tiada. URL link kamu tiada. Okey. Di sini code settle, tidak ada masalah. So, saya mau kamu semua buka Google Form. form.google.com. Mesti kamu semua sudah pernah buka Google Form, betul tidak? Untuk registration. Cuba type something in chat. Yes. Sudahkah pernah buka Google Form? Google form.google.com. So, cuba buka Google Docs apa? Actually, not Docs. Tengoklah dulu. Sudah buka and then I want you guys to create a simple key in process, key in functions yang menggunakan dua just actually just a short text. Okay, ya. So kalau kamu sudah buka, okay. So for now saya di sini kan, saya sudah buka. Saya klik blank, start a new form. Okay. Start a new form. And then okay, di sini kamu akan nampak begini, betul tidak? So kamu akan nampak begini. So cuba buat satu yang simple saja. So di sini, okay. So okay, I don't want this part. Saya tambah. Internet saya slow kah? Saya masih in the line kan? Betul tidak, Orson? ya masih. Ya, saya masih. Ya. Saya masih in the line. Ya masih. Okey. Saya rasa saya sudah set down rasanya tadi. New start. Okey. Just sekejap ah. Sekejap saya refresh dulu. Oh. Something respond atau apa. I need to create one. But I'm not sure kenapa. Okay, just I think oh ya, sudah berpula. Ya, lambat. Alright, so di sini saya tidak berapa mau pakai this type of function. So click to and then guna short answer. Short answer. Okay, sudah short answer, tambah lagi satu. And then sama juga pakai short answer. Macam gini. So atas tu type time lapse ke? Lapse lah. Time lapse. But
value. Value lah, value. Dan di sini kamu letaklah title dia apa. Kalau saya just temperature sensor. Sama, just itu. So di atas ni ada temperature sensor. Okay. Something like this. Dan di sini semua sudah buka, sudah buat kah? Chat dulu, sudah kah? Sudah buat? Already. Okay, sudah. Okay, kita sudah dulu. Alright, sudah di sini. Okay, for you guys punya information, Google actually sudah bagi kita satu cara bagaimana untuk kita integrate Google Form ini sebagai kita punya programming punya database. Jadi sudah, tapi ramai orang tidak. Okay, so actually di sini kamu akan jumpa go to the top and to the right, then click the three dot, then go to the get detailed link. Go there. Okay, sudah di sini. Okay, sudah di sini. So yeah, hopefully you guys sudah ada di sini. So tekan get link. Klik get link ya. Sudah kamu jumpa get link. Actually sama saja. Kalau kita tengok get link kan, di bawah tu ada copy link. Kalau kamu copy, actually dia bukan sama saja. Ya, actually sama. So, no problem. Okay. So what I want you guys to do right now, in time lapse, letaklah apa-apa. For now mungkin saya letak time lapse saya tu something tarik lah, 9, then uh, 1, and then value letaklah 21.4, begitu, 21.4. Okay, and then get link, copy, sudah get link tadi, copy link itu dan paste. Okay, di sini saya stop. Semua sudah sampai sini. Kalau sudah mungkin thumbs up ke apa, sudah sampai, sudah kah? URL link tu akan will show you how it sudah. So link ni saya copy ya. Saya tekan Ctrl A untuk grab semua. Copy. Okay. I need notepad. Notepad memang selamatkan saya in a workshop session. Thank you, notepad. So, alright. So here's the link. So I will make it bigger. I will make it bigger. So inilah dia punya link sebenarnya. Kecil dia begitu. Oh, sorry. Okay. Kalau saya kasih kecil, dia jadi begini. Oh, sampul. Sorry. Begini ya. So, di sini, link ini, actually kalau kamu belajar di JavaScript, kita boleh ubah view path. Okay. Di sini, view form ini, kamu kena ubah ke nama dia. Form response. Saya kena because ejaan kena betul. Copy. Kamu kena ubah pergi view form. Okay. So, saya kasih besar dia. Saya kasih besar dia. Paling besar. Okay. Di sini ya. Kamu yang nama form ni. Oh, sorry. Baik, tarik begitu belakang. Okay. So, saya highlight di sini. View form ini, kamu ubah pergi form response. Sudah buat? Thumbs up dulu. Form response, sudah? Thumbs up dulu. Thumbs up, okay. Response, settle masalah dia. So, di sini, this is the interesting part. Interesting part. Okay, interesting part. Di mana? Entry.20 bla bla entry untuk time lapse. Okay. Dan entry.173 bla 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 itu adalah value. So, kita mau ubah di sini pergi kita punya link data. Kita mau insert data from here. So, dia akan link ini akan automatically klik seolah-olah di ini dia akan klik di code kita. So, di mana boleh? Okay, di sini. So, kamu kalau boleh
padam dia guna simbol begini. Oke, dan begitu juga dengan di sini. Begini. Semua sudah? Thumbs up dulu, thumbs up dulu. Thumbs up dulu. Mungkin bagi masa Oke. sikit. Bagi masa sedikit kah? Oh, ada masa, ada masa. Oke, oke, oke. Kejap ah. Bagi masa sedikit. Kalau sudah, sekian lah. Oke, sudah. Saya mau kasih laju sedikit supaya kamu ada nampak sedikit lah. Ya, sebab kita ada yang bukan dari FKI juga. So mungkin bagi derang ini nampak semua. Nampak, oke. Ya, so Nampak, mungkin nampak. ya. Okay. Mungkin boleh ulang sikit lagi lah. Mungkin boleh ulang semula. Boleh, And then ada mana mau tukar. ada yang minta request kah? Ada minta request minta ulang-ulang kalau change view form to respond. Okey. Ada yang minta ulang kah? Kalau saya ulang. Saya ulang ah. Okey. Bagaimana tempat mana mau ulang? Beritahu saya. Bagian mana? Dekat. Bagus. Bagian View form to response lah dari sana. okey, so alright. So okey di sini kamu sudah buka part right? Kamu sudah buka di sini, kamu sudah create and then go to the three dot up there and then click the get revealed link. Kamu pergi sana, automatically kamu akan masuk di sini. So di sini kamu akan tekan get link tetapi ianya still empty. So cuba key in data, in time lapse and view, dan tekan get link. Automatically akan keluar copy link dan kamu akan dapat itu link begitu di sini. So sudah kamu dapat, pergi paling ujung ada tu namanya view form. View form ya. Ada namanya view form. So saya cuba get link balik. Tunjukkan kepada kamu. Okey. Ini. Ini. Okey, saya paste lah. Ini contoh ah, contoh ah. Okey, tadi kan di situ. So, di sini ada view form. So, view form ini ubahkan kepada form response. Nampak ni? Ubah kepada form response. Cuba ubah di sini. Semua sudah dapat? Okey, kiranya sudah. Try thumbs up. Okey, sudah kan? Go to form response. So, sudah ubah form response. View form itu kita delete. So, view form tu ubah kepada form response and then kita pergilah ke entry level di sini. Ubahkan data itu yang ini punya kepada this punya saya tidak tahu apa nama dia. Anyone? Nama dia apa actually nama dia? Saya baru berapa 5 tahun belajar baru tahu apa baru tercari actually apa maksudnya meaning how it's Curly braces. mean Kalau like English. the name curly brace. Okay, thank God curly brace. Okay, ubah dia pergi curly braces. Kita kena kan first time ni kita cakap. Dan di sini 21.4 ubah lagi dia pergi sini. Curly braces juga. Because kita mau guna actually entry code itu adalah injection. So injection function. So ianya sudah dimudahkan. Begitu. Okay, so sudah dapat dan kamu sudah ubah begitu dan tambahkan di belakang seperti begini. And submit equal submit. Dapat submit because ada button submit actually. Actually it's a get link. It's a submit button. Okay. So kamu copy paste. Copy paste ke guna ini and submit. Copy paste dulu di belakang dia, di belakang itu curly braces yang kedua tu. Sudah di situ? Dapat? Dapat people? Dapat? Saya rasa sudah lebih masa ni kan, tapi boleh gini. Tapi saya cara mengajar begini bah. Saya cara mengajar begini. Actually, at least ada satu exercise. I'm sorry lah because saya berbeza dengan yang lain punya speaker. Tapi for sure kalau saya ajar begini. So in KC for almost 5 years kan, saya in KC saya ajar in this kind of style, in this kind of form.
punya education teaching session macam ni. So ada berbeza lah. So kalau dia mungkin terganggu masa kamu sepertinya 1 hour, drag masa to another 2 hours. Very very sorry. Okay, and submit equal to submit. Okay, sudah sampai situ, hopefully sudah. And then saya mau tahu satu person help me. What is the name for this symbol? Apa tuh? What? Actually, I'm not really that uh, not really that sure what is the actual name. Okay, buat macam gini di ujung di sini yang at the end of the submit, buat macam tu, and then di hujung pun buat juga begitu. Okay. Begitu. So di situ buat juga macam gini punya simbol. I don't know. In programming, this part we call it as a URL link section. That's what I know. Okay. So from here, okay. So semua dapat tak? Person, mungkin boleh tolong dulu. Dapat. So sekiranya sudah, tambah lagi dot format and then ada grouping punya macam ni. So ini now time ni nanti kita actually sudah ada dalam kamu punya code yang kamu copy paste. Okay. Copy paste tambah saja itu okay, ada hilang. Hilang pula. So dot format and then in grouping now comma temp. Copy saja begitu. Hopefully semua sudah. Dot format now, lepas tu Temp. Sudah. So sudah. Oh, saya pun tidak sangka begini lama juga. I think around 2 minutes dia mau copy. Tidak sangka. Okay. Very very sorry to UMS. Sorry lah track masa. Okay, sudah kan? Sudah begini, okay, saya padam. So, kalau kamu sudah buat begitu, settle sudah. So, go to your code in Trinket yang kamu copy tadi. Copy di home URL tadi tu yang ada something macam ini kan. Kalau kamu nampak pada awal dia tu yang saya copy tu kan, dia ada something that kind of part. Okay, saya just macam begini kan. Yang saya paste dengan kamu. So, kamu copy di situ. Actually, tadi kita sudah terbuat itu part yang ini kan. So, kalau boleh kamu padam bagian IoT yang tadi tu, padam ini, kamu paste semua tu. Begitu. Make sure dia sama. Actually dia sama tu. Format temp itu actually sama. Kamu padam tu semua tu, kamu paste di sini. Macam gini kan, saya paste semua ini. Aduh, ini yang payah. Sorry. Saya padam. Ini saya tidak perlu sebenarnya. So, saya copy. Control A and Control C. Dan saya copy paste. Di sini. Begitulah dia. Sudah? Semua sudah begini. Cuba thumbs up dulu. Coba thumbs up dulu. Kiranya kamu sudah. So, it will look like this. Actually. Semua sudah. Okay. So, kamu sudah tengok kamu punya code. Actually, sudah run. Sudah run. Okay. Sekiranya kamu sudah. Mungkin kamu boleh bagi nama di sana. Saya letak IT task saja. Nama something. So, kalau kamu sudah, tekan save di editor. Dan tekanlah run. So, ianya akan run. Jadi, dia stop. Tunggu. Automatically ada keluar tiba-tiba SenseHead di sini. SenseHead dengan Raspberry Pi. SenseHead itu adalah sensor untuk capture humidity dan juga temperature dan juga pressure. Humidity and then temperature. So, ianya akan keluar. So, actually itu bukanlah data yang kita akan ambil. Kita akan play around di sini lah. Kita akan play around di sini. So, kita akan play around. So, 20 kah, 71 kah, 27 kah, kita play around. Seolah-olah begitu. Seakan-akan begitu. Main saja. It's a emulator. Okay? So, jangan so, kalau kamu sudah, kalau kamu ada keluar okey kah? Ada keluar okey kah situ? Ada keluar okey? Kalau sudah keluar okey,
Cuba kamu pergi kamu punya Google Form. Ada keluar. Okey, okey. Pergi kamu punya Google Form tadi. Ayo, kenapa saya kasi mati tadi tu? Itulah bah, terlampau nervous bah, terlampau nervous. Kenapa saya kasi mati tadi tu? Aduh. Saya kena tunjukkan tadi. Actually, go to your Google Form. And then you di sana ada part untuk spreadsheet sebenarnya. Part untuk spreadsheet. Okey, saya pergi ke sini, kamu pergi kamu punya di sini tadi tu. Okey. Actually, kamu akan nampak respon. Kamu akan nampak respon di sini. Kamu nampak siapa yang dapat? Nampak, nampak. Responses. Ada yang dapat? Ada. Mungkin siapa someone ada keluar Ada. ke data? Eugene, yes, ada Yes. keluar data. Ada keluar data, so ada keluar data. So okay, hopefully. So kalau kamu nampak di sini kan, ada spreadsheet, ada spreadsheet. So tekan tu spreadsheet. So kamu akan nampak data tu disimpan di database spreadsheet. Kita guna pakai spreadsheet. Okay, saya tu actually dia banyak pula, terbanyak. Sorry, I'm very very sorry. Terbanyak pula. Okay, terbanyak actually. Terbanyak. Paling bawah tu kalau kamu nampak, dia akan berubah macam gitu. Kamu ada begini kan? Actually itu code dia akan capture every 10 second. So 10 second akan data baru. Cuba kamu ubah di sini kan. Go to trinkets.io dan kamu ubah play around dia punya temperature. Temperature pergi 18. Jadi ubah pergi 18 dan automatically dia akan store tu 18. Jadi apa? Dia akan ada delay sedikit dan pergi ke 18 degree Celsius. Punun degree. Itu dah lah 17 sebenarnya. Di sini 18. Betul. Alat lah, alat. Okay. Semua sudah kah? Di sini sudah? Semua sudah? Semua sudah thumbs up? Ada. Thumbs up semua? Hopefully tidak ada yang lost. Tidak ada yang lost. So, tidak ada yang lost. So, semua sudah. Okay. Tidak ada yang lost. Okay. Ya, Alhamdulillah. Thank God. Semua sudah dapat. So, how IoT is working. So, congratulations. Boleh tepuk tangan. Kamu sudah buat satu tas IoT untuk kehidupan kamu. So, that's the IoT. That's the IoT. Yeah, actually. Saya sudah buat IoT. So, happy. Hambar sedikit. Happy. Yes, tidaklah berapa menarik sangat. Sorry lah, just like tidak berapa menarik. Tapi ini simulator yang mungkin saya boleh tunjukkan kepada kamu semua. That's the how IoT. So ini sensor, sense hat, kita capture itu temperature. Actually, boleh lagi kita tambah apa ni pressure and humidity. Tapi di sini kalau kamu tengok kod saya tu, saya cuma capture temperature dan temperature saja. Okay, actually saya mau brief kamu tentang Python. Tapi mungkin maybe in next class lah. Jadi saya pun actually masa project terlalu lama. So actually di sini saya cuma hanya ambil code untuk temperature. Actually kita boleh tambah pressure and then humidity. Okay, tapi kita kena ubah lagi lah dekat sini. Kena tambah. So, leceh lah. Kan? So, and then store di database kita di spreadsheet. So, spreadsheet kan kita boleh buka di mana-mana. So, kita boleh buka. So, kita sudah buat sensor then store kepada IoT platform. IoT platform kita adalah spreadsheet. So, kita kena visualizekan data itu. So, ini kita punya data ni. Kita punya data. So, mana kita mau visualizekan benda ini. So, for me, I'll just use GDS, Data Studio. Open datastudio.google.com. Saya akan paste dekat chat. Ini. Chat itu option boleh paste juga. So, open itu. Dan aku makan sampai di sini. Kita guna semua platform di Google saja. Kenapa saya pakai ini? Because dia senang. Terlampau senang bagi saya. It's a open source. Buat apa belajar IT yang susah-susah kalau boleh buat yang senang kan? So kita pakai Google Data Studio. So di sini kita mau visual. So kalau kamu buka kan untitled, so di sini kamu boleh nampak automatic dia kamu di mana data kamu mau ambil, kamu visualize. So data jadi mana? So kamu boleh ambil analytics ya, BigQuery ya, Google Call, kamu MySQL, kamu boleh ambil data daripada situ. Tapi kalau kita pakai Google Spreadsheet, pakai Google Spreadsheet je lah. So tadi saya punya ini senset kan, pakai senset punya data. Dia punya sudah share spreadsheet, tekan senset.
sunset hat. Aman, okay, form response sudah itu bla 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 bla. Yang tengok yang lain tekan add. Saya sudah tekan add, automatically saya punya report sudah boleh visualize. Tapi pada awalnya dia boleh dikenal beginilah, chart table lah, dalam bentuk table, tapi kita boleh ubah. Kita boleh visualizekan dia dalam bentuk yang lain. Segi style, saya tidaklah menunjuk banyak sangat, mau editing lagi, tapi in I will use something else in pie chart. So pie chart begitu. So, saya pakai pie chart, so beginilah pie chartnya. So saya kasih besar. Tada, beginilah kita punya database, it's not database. Review lah. Ini kita punya data, so kita kasih tadi sedikit. Temperature. Actually, saya punya internet bandwidth dia terlampau slow lah. Super slow actually lah, super slow. Kenapa tidak boleh tekan ni? Edit lah, edit. Go to edit first. Bagi nama dulu. Tem dashboard. Benar. Saya pun tidak tahu apa nama yang the best. So, kita klik view lah. So, inilah kita punya data. So, dari situ dia akan capturing data. So, begitulah IoT. So, tada. Any question? Saya rasa jump to the Q&A session lah. Q&A. Q&A Okay. session. So, terus. Alright. Okay, Okay, so jadi so sudah apa? Habis sudah talk oleh Mr. Jules, sekarang Q&A session. Saya akan recap lah apa yang dia cakap yang paling saya ingat lah. Okay, so first kali Mr. Jules he shared about the IoT in our daily life. Okay, kalau nampak di UMS pun sekarang dorang pun guna IoT because we scan attendance guna QR code, ada guna beacon untuk tekan saja untuk apa to set yang kita sudah attend the class. So UMS pun ada sudah guna IoT. Then bila kita nampak tu slide, ada yang budak sekolah rendah pun, okay? Even primary school pun dorang boleh buat IoT. So I guess IoT ni bukan untuk yang orang genius saja. Ini it's accessible to everyone kan, Mr. Joel, right? So then when you said, mute. Maybe you need to, okay. yes, betul itu also. Okay, and then tadi yang bila cakap pasal tu Jarvis kan, so we are at this point of technology where we can use our voice to instruct technology or devices. So actually saya pun takut juga bila fikirkan like if you train to machine attack that person, kill that person, it's possible. I think lah at this moment. So takut juga lah dengan IoT. Alright, so sekarang Q&A session. So, okay, I'll start lah. Kamu tulis saja kamu punya soalan di chat. Okay. So, my question is, so let's say I'm really interested dengan IoT sudah after this talk, mau belajar lebih banyak. So, Mr. Jul, apa resources yang Mr. Jul boleh recommend kepada kami di sini, mostly students, right? Dan I'm back. Okay. Okay, for beginners. Okay, I assume you guys are beginner level, but I just give some opinion from starting from the beginners. Okay, for beginners, okay, ada dua cara guys untuk belajar IoT. So, the first one, guys boleh cari someone who more powerful, more like bagus lah in IoT, professional in IoT, can find someone else, okay, or can find us in smart space, okay. Kamu boleh guna opsi cari someone dan belajar itulah, cari someone or saya or my team smart space, okay. And second option, guys boleh tidak pergi ke mana-mana, okay, you can just use Google Chrome or you can use YouTube as your platform to research about IoT
sudah sedia banyak tutorial about IoT, tapi only in a basic one, okay? Only in the basic level. Okay, if you want more, okay, maybe uh need some need some time, okay? But maybe you can follow the first option actually, find someone else, and then maybe do some negotiations, some private class or something, learn about IoT very, very well. Or you just want to search IoT just for fun, okay? Just go to YouTube and Google crop as usual. Very easy. But if you want to find someone else to learn more, to be a professional in this part, this IoT part, okay, need to spend more time, okay? Need to work harder and more harder, okay? That's my suggestion. Alright, thank you. So ada dua cara lah. So the first one is find people yang expert in IoT. Kinabalu coders, they can help to teach. And then the second one is guna online. So ada YouTube, ada Google semua, right? Thank you. Okay, so sekarang from Gina. Thank you for the energetic and nice intro for IoT, Mr. Jule. My question for a total beginner, zero coding experience, how easy it is for us to learn IoT? Because from the Casey slides, there are even some projects done by primary school students. So Mr. Jule, boleh tolong jawab? Actually, to like beginner, zero knowledge, okay, starting from zero, okay. I think level kesusahan for me, I think it's around uh 3 out of 10, I guess. Level kesusahan itu tidaklah tinggi sangat, 10 of 10, something macam itu. Okay, terlalu sedang untuk belajar IoT in a beginner level. Okay, for starting sangat mudah belajar dulu C++, ada contoh di YouTube, di Google. So dengan adanya contoh-contoh yang sedia ada di Google, di YouTube semua, kamu boleh start dari situ. Dia sangat mudah. Because yang tadi SK Glocha ini, mereka actually tidak buat. Mereka dapatkan bantuan daripada KC dan kami ajar mereka step by step dan mereka dapat buat. And it's done. Okay. Source code ada di Google, cuma mungkin perlu do some editing. Okay. Mungkin di Google sensor berbeza, yang kita ada itu berbeza. Mungkin mereka pakai sensor yang lebih mahal, kita pakai sensor yang lebih murah. So, kita kena ubah sedikit. But that's the easy part. So that harder actually if you asking me, is it susah or very complex or something? I think not very, very, very easy. Just a peanuts. For me, it's just a peanuts. You want to learn from the from the first level. Okay, so that's Okay. Alright, thank you. So, okay, ada soalan lagi. Salam sejahtera, Mr. Jule. Secara general, apakah security challenges pasal IoT yang melibatkan data? itulah macam okay. IoT apa yang saya tunjukkan kepada kamu the good side, okay? Ada lagi the bad side dia, the bad side, cara 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 kotor, cara haram, cara bahaya dia. So I don't want to teach you guys because I learned this IoT starting from when I was 16 years old actually. So saya belajar daripada sana lagi. So I know a few steps, a few tricks about how to maybe in uh, in someone's today punya terms lah, hack. Okay, begitu adalah, bolehlah ada a few tricks lah, tapi I don't want to teach you guys about that. You need to find by yourself because it's very very expensive lah. Ini tidak mudah, tidak murah. Okay, so ianya ada because IoT. Kenapa saya guna Google Cloud, Google punya platform, Google IoT platform? Because Google actually security there is very very safe, the highest security level. Actually, it's very safe for you guys, for your information. Okay, because Google, where it's worldwide, very big, and then they already provide the good security to make sure your data safe. Cuma sometimes
careless mistakes will be happens because the URL link that we generate just now is very, very important. So don't ever to like share to your, I mean like to someone else, okay? Without for some cases, for good situations, okay? Do not share it because sometimes if it's good, if they're good, they will hijack your data based on the URL link. So that's the situations. Mm-mm. Okay, for me, carilah IoT platform yang terbaik untuk yang first level first level. Cara because kalau saya bagi tahu kamu, okay, saya mau pakai saya punya IoT platform yang ini, tapi saya mau tingkatkan security dia. So macam mana? Ada cara dia, tapi it's a more to the cyber security session. But now it's a IoT. So my suggestion, carilah IoT platform yang terbaik. So for me, my suggestion, pakailah Google. Senang ba? Buat apa mau susah kalau boleh cari jalan senang? So tidak. So, gunalah Google. So in JavaScript actually ada, tapi saya bukan pencinta JavaScript. Actually saya Python. Saya ular punya orang, tapi saya bukan jenis mengular, tapi saya cuma suka Python punya konsep. It's very easy to learn, but more to the data analytics, more to data science, Python, one of the best language in the world for data visualization. Hmm. That's my Okay. Jadi kalau pasal mau, so you don't have to worry about data lah kalau kita guna Google, as long as we don't share yang link lah semua tu. Alright. So next, okay, another one messaged me privately. So how does IoT affect industry like agriculture? So I assume macam agriculture, maybe in marine, the environment kah, atau in food kah, begitu. okay. IoT related with marine and agriculture. Okay, for your information, KC actually right now we run some projects marine corporations from Australia here in KK. So they want us to create one devices using the Raspberry Pi 3, but now we upgrade to the Raspberry Pi 4 to capture from the sensor. We use the eye camera, very advanced Pi camera to capture the, I mean like fish in the deep water. Okay, capture the fish, then we turn it into a data, and then we the I mean like a dashboard, web dashboard. So, so there, I mean, I'm not really that sure about the marine corporation punya process, how they use the data. But for me, I think mereka gunakan data itu untuk mereka punya simpanan sendiri dan mereka bentangkan di Australia. So what they do in Australia, I don't know. Okay, but for us, what we know, actually we just create one of the devices to capture ikan. So marine mereka perlukan data ikan. Mereka tahu ikan itu berapa actually yang banyak di lautan. Actually kami pun tidak tahu sebenarnya. Mau kira ikan di lautan di bumi ini actually it's memang tidak terkira lah. Tapi mereka kaji data. So kami just follow saja lah. Buat something. So kalau mereka mau kira ikan berapa spesies ikan dan sebagainya, so we don't know. But yes, marine guna IoT platform untuk capture ikan-ikan di lautan dalam guna kamera yang memang apa ni, water resistant. Okay, capture dengan jelas ya data-data ikan yang berenang-renang ya, dapat duyung, bukan duyung lah, dugong sebenarnya. So dapat begitu ambil data itu dan display kan dalam dashboard, web dashboard. So kami kira juga web dashboard, tapi kami tidak gunakan Google. Spreadsheet kami guna mereka punya IoT platform. Mereka sediakan sendiri mereka punya IoT platform. Kami cuma send data daripada kamera, send data kepada mereka punya link IoT platform. Begitu. So actually ada capture ikan. For agriculture, yes ada. Agriculture sekarang ni mereka mahukan tanaman-tanaman. For now, from Tokyo University, I don't know, itu kan nama dia. Break one of the professor from there come to KK Sabah, just want to create project based on drones. Okay, drones to capture, drones will be fly, then terbang di bagian kawasan penanaman, and then gambar data tanaman itu
how it look, okay, capture the data, and then drone itu juga, ini bukan IoT, drone itu juga boleh tengok tanaman-tanaman itu mana yang rosak, dia boleh tembak benih supaya tanam lagi baru. Itu tidak tahu macam how it's working because it's still in the first level, still in a discussion session. So yeah, it's happened for agriculture. So guna drone and something more high level projects lah. So I'm not just play around with the robotics. Just involved in the robotics side. I just do some maybe assemble things for the drones. So I joined that part. So and then one of the things is I just use the IoT platform. Try to use Node-RED. Okay, Node-RED. Saya bagilah industri Node-RED. Search Node-RED for IoT platform. So Node-RED juga antara IoT platform. So boleh search Node-RED. So it's easy to install in Windows or in Mac or in Linux, Ubuntu, Kali Linux, or yeah, Lubuntu or something else. Kamu semua pakai apa? Di sini pakai Mac kah? Windows. Pakai Windows? Kamu pakai Windows? Ya, kalau pakai Windows boleh juga lah pakai Windows. Macam saya pakai Windows, tapi saya punya laptop ini saya sudah ubah dia pergi Linux sebenarnya. Dia Windows tapi dia ada Linux, ada Ubuntu di dalam. So dalam satu PC ada dua otak. So if you want to play around with Windows, kalau kamu boleh, saya sarankan untuk programmer belajar juga lah Linux. Ya, Linux membantu. It will make your work more easily and more enjoyable and more happy. Okay, so yeah, that's my answer. Opinion lah. Saja. Alright. Oke, sekarang ada satu lagi soalan sini. So dia mau tanya apa job opportunity for IoT in IoT? Job opportunity in IoT. Jadi banyak, sangat banyak. It's related with the data science. IT itu data science sebenarnya, masuk dalam data science. So di KK ini banyak company-company software. So mereka memerlukan someone yang pandai baca data dan display data. Okay. In kerajaan juga, in state government juga ada di BKK. Ya. Mereka ada data, semua ada data. In semua robotik, semua in IT lah, in IT field, semua bermain dengan data sebenarnya. AI main dengan data, capture data, okay, robotik juga guna data, semua guna data. So data perlu divisualisekan. So semua tempat actually ada di every company here in Kota Kinabalu. Because kalau kamu visualize data, maybe good in JavaScript, okay, why not try lah. Buka GitHub, okay, cuba pergi GitHub, GitHub, buka GitHub kamu, and then letaklah project kamu berkenaan dengan data, visualize data, and then di situ kamu cuba bagi kepada mana-mana company, software company, dan mereka akan tengok to GitHub. Okay, tidak perlu resume ya. So far saya belajar, actually saya for your information, saya bukan background daripada IT, saya tidak degree, saya diploma tidak. Saya minat dua benda, saya minat mechanical dan juga software. Software lebih lama daripada mechanical. So manakala mungkin tidak tahu kenapa saya belajar mechanical, saya orang politeknik Kota Kinabalu. So saya belajar mechanical untuk enjoy juga, tapi software pun saya enjoy juga. So pagi kerja mechanical, malam saya kerja software. So begitulah. At the end mati. Sampai saya dah tidur sebenarnya. Ya, aku pusing-pusing begitu. Saya tidak tidur. Tapi saya pun terfikir juga bila saya mau berhenti. Because kalau sudah benda ini berterusan boleh menyebabkan kesihatan pun akan rusak juga lah. Tapi I'm not asking you guys to follow my way. Okay, kamu teruskan, ada degree teruskan sampai try lah, work hard. Because ada degree bagus. Macam saya punya cara berbeza sedikit lah. Tapi saya bukan suruh kamu jangan begitu pun cara, jangan begitu cara kamu. Jangan lah. Yes, I'm not sharing you guys untuk jadi macam saya. Because saya malas belajar, so saya sudah tahu benda itu, so saya cari duit. So saya mau duit terus, duit masuk gitu. Based on my skill. So saya cuma belajar di YouTube, Google, belajar daripada ya ada error, belajar guna Stack Overflow di Google, and then cari orang-orang yang hebat-hebat juga di KK. Actually banyak orang hebat di KK, kita boleh belajar. I'm still a student like you guys, but the different between saya belajar ini untuk dapat duit. Kamu mungkin belajar itu untuk
something else begitu. Saya begitulah. Alright, so that's my mendetek betul. Okay, anything Okay. else? Alright. Thank you. Okay. Looks like kira sudah. So I think kita boleh end. Alright. So ada feedback form di link. So please isi, please fill in. Okay. Then thank you Mr. Jul for spending your time. Okay. Sangat-sangat menghargai your knowledge. Okay. Lain daripada lain ada hands-on lagi ya. Yang sebelum ini talk saja. Okay. So a sneak peek for our next talk, our next speaker. Alright. So kamu sini ada yang minat dengan hacking kah? Atau hacking into komputer semata. Okay, so our next speaker dia akan cakap pasal pengalaman dia dalam hacking orang Sabah juga. Right? So yeah, before that, before we end, mari kita ambil gambar dulu. So please, let's take a picture all together with Mr. Jul. Then boleh end lah. Right? So please turn on your picture. Kita akan ambil gambar. Okay. Right. Okay, kita set. Right. Thank you Lee, thank you Xavier. Ada lagi boleh tolong apa ini untuk kampian laporan, Mbak. So kalau nampak apa, at least pending juga. So okay, hello Kaiki. So can I get a few more and then kita ambil gambar lah. Alright, thank you Daphne. Okay, so rasa boleh lah nih. Okay Gina, boleh tolong ambil gambar? Okay. 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 Hello.